अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भाई एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और उस वीडियो का टाइटल मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तो प्लीज़ जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो तो पसंद आएगा ही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर आप लोग चाहते हैं अपना रिएक्शन के देखना तो भी देख लीजिए। तो पहले मैं इस वीडियो का टाइटल पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को। सीरिया की जिस मस्जिद पर हजरत ईसा उतरेंगे वहाँ क्या हुआ, तो क्या हुआ वो आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को देखूंगी। मैंने अभी तक इस वीडियो को देखा नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग सीरिया के बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने इस वीडियो को सच में नहीं देखा। मैंने सोचा कि पहले भाइयों के साथ ही देखेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आएंगी तो वो भाई हमारे बता देंगे। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही जैसे ही सीरिया के अंदर बशर अल असद की हुकूमत ख़त्म हुई और वहां पर अबू मोहम्मद अल जुलानी के HTS ग्रुप ने कंट्रोल हासिल किया, तो शुरुआती वक्त में जो चंद चीज़ें सबसे ज़्यादा मशहूर हुईं या जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा दुनिया भर में चर्चाएं हुईं, उनमें से एक दमिश्क की ये मस्जिद भी थी। वो इसलिए क्योंकि रेबल ग्रुप के लीडर अल जुलानी ने पहले तो दमिश्क में एक ग्रैंड एंट्री मारी और उसके बाद अपनी फर्स्ट या फिर कह सकते हैं कि अपनी विक्ट्री स्पीच के लिए किसी और जगह को नहीं बल्कि इसी मस्जिद को चुना और यहाँ से अपना वो पहला भाषण दिया कि जिसमें सिर्फ सीरिया के आम लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया की लगभग सभी बड़ी ताकतों के लिए भी मैसेज छिपा हुआ था। अब आप में से शायद बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर इस मस्जिद को अपनी पहली और विक्ट्री स्पीच के लिए अल जुलानी ने चुन भी लिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो सकती है। भला एक मस्जिद है और फिर ऐतिहासिक भी है, काफी पुरानी इमारत है, बड़ी इमारत है, तो इसलिए चुन लिया होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि दुनिया की पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अल जुलानी ने इसी मस्जिद को जो चुना है उसके पीछे बहुत बड़ी मंशा छिपी हुई है, बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है और बहुत बड़ा मंसूबा छिपा हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आखिर वो कैसे। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग जरा मुझको ये बताइए कि आपको ये तो पता ही होगा कि इस्लाम रिलीजन में सबसे मुकद्दस मतलब कि सबसे पवित्र जगह है मक्का शहर में मौजूद काबा, जबकि जो दूसरी सबसे मुकद्दस जगह है वो है मदीना शरीफ। तीसरे नंबर पर नाम आता है बैतुल मुकद्दस का। मगर क्या आप लोगों को कभी किसी ने बताया कि ज्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक इस्लाम की जो चौथी सबसे मुकद्दस जगह है वो कौन सी है। चलिए ये भी अभी के लिए यहीं पर रहने देते हैं। अब जरा ये बताइए कि ये बात तो आप लोग हमेशा से ही सुनते आए होंगे कि हदीसों के मुताबिक क़यामत की ये एक बड़ी निशानी है कि क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में दोबारा वापसी होगी। और किस तरह से होगी ये भी हमको बताया जाता है कि सीरिया का जो मशहूर दमिश्क शहर है उसकी एक खास मस्जिद के एक खास मीनार पर सुबह फजर की नमाज के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट नाजिल होंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी भी उसी मस्जिद के अंदर होंगे और वो बिल्कुल नमाज की जमात कराने की तैयारी कर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इमाम मेहदी अपनी बजाय उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मना कर देंगे, जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी के पीछे ही वो फजर की नमाज अदा करेंगे। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सीरिया के दमिश्क शहर के अंदर वो कौन सी खास मस्जिद है और उस मस्जिद का वो कौन सा खास मीनार है कि जिसके ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। अभी जरा थोड़ा और भी आगे बढ़ें तो आप लोगों ने यहया अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना ही होगा कि जो अल्लाह के एक मशहूर नबी थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक भाई मतलब के कजिन हुआ करते थे और जिनको मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों में भी काफी माना जाता है, काफी रिस्पेक्ट दी जाती है और जिनको उस दौर में काफ़ी बेदर्दी के साथ शहीद भी कर दिया गया था। तो क्या आप लोग जानते हैं कि शहीद करने के बाद उनके सर को कहाँ दफनाया गया था। और आगे बढ़ें तो ज़रा ये बताइए कि आपको पता है कि फातिह बैतुल मुक़द्दस हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र कहाँ पर मौजूद है। थोड़ा और भी आगे बढ़ें तो ज़रा बताइए कि करबला की जंग के बाद कि जब हज़रत इमाम हुसैन को उनके साथियों समेत शहीद कर दिया गया था तो फिर हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान के जो बच्चे थे या फिर जो औरतें थीं उनको कैदी बनाकर और उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हुए करबला से जब दमिश्क लाया गया था तो उनको कहाँ पर ठहराया गया था। दमिश्क की वो कौन सी खास जगह थी कि जहाँ पर यजीद के सामने उनको पेश किया गया था, उनको परेशान किया गया था। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के सर को भी यजीद के सामने किस जगह पर पेश किया गया था। वो कौन सी जगह थी कि जहाँ पर यजीद ने हजरत इमाम हुसैन के सर को आम लोगों के सामने रखा था ताकि वो इसके जरिए से एक बड़ा मैसेज दे सके। तो दोस्तों
ان ساری ہی چیزوں کا، ان سارے ہسٹوریکل سوالوں کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہے امید ماسک، کہ جس کو عربک میں الجامع الاموی یا پھر بہت سارے لوگوں کی طرف سے گرینڈ ماسک آف دمشق بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل دیسی بھاشا میں بتاؤں تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو دمشق کی جامع مسجد بھی کہتے ہوں گے، اور یہی وہ خاص اور 1300 سال سے بھی زیادہ پرانی وہ ایتہاسک مسجد ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی، اور جس مسجد کو ہی الجولانی کی طرف سے اپنی وکٹری اسپیچ دینے کے لیے چنا گیا تھا، کیونکہ نہ صرف سیریا کی ہی عام عوام کے دلوں میں بلکہ باقی پوری مسلم دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس مسجد کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے، اس چیز کا اندازہ الجولانی کو اچھی طرح سے ہے۔ اب اگر تھوڑا بہت اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر بھی نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ اکرام، سب سے زیادہ محدثین، سب سے زیادہ مفکرین یا پھر کسی اور بھی طریقے سے جڑے ہوئے جو بہت سارے مسلم اسکالرز رہے ہیں، وہ مکہ اور مدینہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کہیں پر دفن ہیں تو وہ دراصل یہی شہر دمشق ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد جب سلطنت بنو امیہ کا دور شروع ہوا تو انہوں نے اس کو اپنا سینٹر بنایا اور اس شہر کو اپنی راجدھانی بنایا، اور سلطنت بنو امیہ کا ہی جو ایک مشہور اور طاقتور حکمران تھا الولید، اس نے ہی 705 سے لے کر 715 عیسوی کے بیچ میں اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ تعمیرات کے معاملے میں یہ الولید کے سب سے بڑے اور سب سے زبردست کام کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اس خاص جگہ کی اہمیت اس مسجد کے بننے سے بھی سینکڑوں یا کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال پیچھے سے قائم رہی ہے، کیونکہ یہاں پر موجود ایک خاص جگہ کو لے کر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کسی دور میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں یعنی کہ حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ اس خاص جگہ کو لے کر اتہاسکار یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ ان یونانی لوگوں کی بھی ایک عبادت گاہ ہوا کرتی تھی کہ جو ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب رومن ایمپائر نے اس علاقے پر کنٹرول حاصل کیا تو انہوں نے اس کو وقت کے ساتھ گرجا گھر میں بدل دیا، اور اس طرح سے اب یہ عیسائیوں کے لیے اہم جگہ بن گئی۔ اور جیسا کہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا کنیکشن حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جوڑ کر بھی دیکھا جاتا ہے، جو صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کے اتہاس میں بھی ایک الگ اہمیت رکھتے ہیں۔ ساتھیوں، جب یہ مسجد بننا شروع ہوئی تھی تو یہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے اگر دیکھیں تو پہلی صدی ہجری کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ چاہے اس مسجد کو بنانے کے لیے جو مزدور ہوں یا جو کاریگر ہوں ان کے نمبرز ہوں، یا لگنے والی حد سے زیادہ قیمت ہو، یا پھر اور بھی چیزیں ہوں، وہ ساری ہی بے مثال تھیں۔ مسجد کو بنانے کے لیے جو عمدہ سامان منگایا گیا تھا وہ آج کے دور کے بھارت، فارس مطلب کہ ایران اور مراکش وغیرہ سے منگایا گیا تھا۔ سونے چاندی کا بھی خوب استعمال کیا گیا تھا، اور مینار وغیرہ بنانے کے لیے تو زمین کی اتنی گہری کھدائی کی گئی تھی کہ نیچے پانی نکل آیا تھا۔ مطلب اس دور میں پوری دنیا میں ہی اس مسجد کے کنسٹرکشن کی خوب چرچائیں تھیں، دھوم مچی ہوئی تھی، لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ویسے تو دوستو یہ مسجد آج بھی سیریا کی پہچان ہے، اس کا فخر ہے، اتنی مضبوط پہچان ہے کہ گوگل پر رینڈملی اگر آپ لوگ سیریا بھی لکھیں گے تو آپ کو جو شروعاتی 2-3 امیجز ملیں گے اس میں سے ایک امیج اسی مسجد کا ہوگا۔ مگر ہاں دوسری طرف اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہر دور میں سیریا کے اندر جو بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے بڑے خطرناک حالات پیدا ہوئے، کبھی قدرتی آفات آئیں تو کبھی آگ وغیرہ لگ گئی، ان ساری ہی چیزوں نے اس مسجد کو کافی نقصان بھی پہنچایا۔ دعویٰ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر وہ خاص قرآن بھی موجود تھا کہ جس قرآن کے اوپر شہادت کے وقت اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کا خون ٹپکا تھا، مگر مسجد میں لگنے والی ایک خطرناک آگ کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ قرآن بھی شہید ہو گیا، یعنی کہ جل گیا تھا۔ خاص طور سے 2011 کے بعد سے یہ جو سول وار شروع ہوا ہے، اس نے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیریا کے بڑے بڑے شہروں کی جو عالیشان نئی یا پرانی عمارتیں تھیں ان کو ملبے میں بدل دیا ہے۔ خوش قسمتی کہیے یا پھر اس کو چمتکار کہیے کہ یہ عمارت بالکل ویسے کی ویسی ہی سلامت رہی، مگر ہاں اگر اس عمارت کے باہر کھڑے ہو کر اس عمارت کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر اگر آپ لوگ اس عمارت کی نئی اور پرانی تصویروں کو دیکھ کر کمپیئر کرو گے تو ایٹ لیسٹ اس کا کلر تو یہ بتاتا ہے کہ سیرین سول وار کا اثر تو اس کے اوپر بھی پڑا ہے۔ تو ساتھیوں، اس ایتہاسک مسجد سے جڑی ہوئی کوئی بھی ایسی انٹرسٹنگ جانکاری جو آپ لوگوں کے پاس ہو اور ہم ابھی بھی یہاں پر شیئر نہ کر سکے ہوں تو اس کو آپ لوگ کمنٹس باکس میں ضرور دیکھیے گا۔ سب کچھ تھا، کتنی ساری چیزیں بھائی نے بتائی ہیں، مطلب کیا کیا، مطلب میں تو آپ کو آدھا تو میں بھول گئی، مطلب سب کچھ A to Z ہے نا۔ تو وہ
बता रहे थे, तो इसीलिए वहाँ पे वो करेंगे अपना जो भी करेंगे, है ना। और मतलब ईसाई लोगों का भी उनसे थोड़ा सा मैच करता है, इसलिए उनको लगता है वो वहाँ पे रहेंगे। तो भाई मतलब कहते नहीं है कि पुरानी कोई इमारत होती है, अगर खुदा की बनाई हुई कोई इमारत है, मतलब खुदा ने तो नहीं बनाई तो आम इंसानों ने ही है, यहाँ के लोगों ने, लेकिन था तो वो खुदा का घर ना, तो इसलिए वो बच के तो रहेगा। कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी कहते हैं क्या ही कहते नहीं है कि आपदाएं, हाँ आपदाएं आ जाएं, लेकिन देखो हाँ उसका कलर ज़रूर बदल गया होगा, इतने साल पुरानी है, लेकिन ये को वो क्षतिग्रस्त बिल्कुल हो जाए ऐसा नहीं हुआ है आज तक। बाकायदा वैसे ही फ़ोटोज़ हैं, सब कुछ है, और उसमें भाई बता रहे हैं कि उसमें मतलब बता रहे हैं ऐसा हो सकता है कि, लेकिन भाई हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मैं इतना कहूँगी। तो मैं खुदा की चीज़ों पे बिल्कुल भी वो नहीं करती कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं तो सब कुछ मानती हूँ, सब कुछ। हाँ, आप लोगों का क्या मानना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों ने और भी वीडियो देख रखे हैं मस्जिद के, इस वाली मस्जिद के, सीरिया की मस्जिद के, तो ज़रूर बताइएगा। मैंने तो ये फर्स्ट वीडियो देखा है भाई, पहली बार ही देखा है मैंने तो अभी तक। काबा, मदीना, इनके बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन मैंने ये सीरिया की मस्जिद का पहली बार वीडियो बनाया है, और काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है सीरिया। तो वही मैंने कहा लाओ मैं भी वीडियो बना लेती हूँ कि आखिरकार क्या है। तो बस अच्छा मस्जिद के ऊपर वीडियो बन रहे हैं ज़्यादातर। तो खैर आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज का वीडियो बस इतना ही था भाई, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलती हो किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।